बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच जी। आमीन सुबह आमीन। इस दुआ के साथ बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो कहते हैं आंटी आप सामने आया करें, तो आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आप लोग प्यार करें बस। चाहे रिएक्शन चैनल हो, चाहे हमारा ब्लॉगिंग का चैनल है, जो भी है, आपको हमें हमसे अगर प्यार है तो जैसी भी वीडियो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख के वॉच करें। और उसमें आपको मिर्च मसाले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सीधा सादा जो हमारा ब्लॉग होता है बस उससे प्यार करें। और मुझे एक कमेंट आया हुआ था, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता उन्होंने बैंकों के अकाउंट खाली कर दिए तो चैनल उड़ाना बड़ी बात नहीं। देखें मेरी जान, आपकी मोहब्बतें, अल्लाह ताला आपको भी शादो आबाद रखे। अपने अपने ईमान और अपने यकीन की बातें देखें। रिज़्क छीनने वाले बहुत छोटे होते हैं और रिज़्क देने वाला बहुत बड़ा है, वो वालिय कायनात है। और उसने तख्लीक करने से पहले इंसान का रिज़्क, दौलत, सुख दुख सब कुछ लिख दिया उसके मुकद्दरों में। तो ये जो किसी का रिज़्क छीन रहे होते हैं ना, ये अपने नामा माल में गुनाहों के सिवा कुछ नहीं कर रहे होते। हो सकता वो $92 थे, वो आते तो हम में से कोई बीमार हो जाता, उस पर लग जाते। आपको पता है मैं बीमार हूँ, अभी मेरी दूसरी आँख का ऑपरेशन होना है। तो अल्लाह मुसबबिल असबाब है, सब सबब लगाने वाली हमारी अल्लाह की ज़ात है। तो उसने रिज़्क छीन के अपने नामा माल में एक गुनाह कमाया है। बाकी हमें अल्लाह ताला हमें आपको सबको बेहतरीन रिज़्क अता फरमाए। और बद्दुआएं ली हमसे ज़्यादा, हमारी ऑडियंस की बद्दुआएं ली, क्योंकि जितने 26-27 हमारी बहनें हमारे साथ थी, जो फिर हमारी नींद बहन जी उन्होंने जाके एहसान भाई की लाइव लगवाई, वहाँ जितनी बहनें थी सारी उधर गई। मैं तो मेरी आप थी ना, मेरी तो अब तक तबीयत सेट नहीं ना हुई पता। हालांकि मैं कह रही हूँ मैंने नई टेंशन ली, लेकिन लाशऊरी तौर पे आपको पता नहीं चलता कि आप किस किस परेशानी में हैं। तो फिर एक जो सिंगल मदर होती है वो फिर उसके लिए तो सारे मामला देखना थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अल्लाह ताला हर इंसान पे रहमतों के दरवाज़े खोले और मुझे सुरखरू करे रोज़े महशर अल्लाह पाक अपने सामने, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और जो 4 अमानतें मेरा शोहर मेरे पास छोड़ के गया है, मैं उनकी कोई हल्फी ना करूं, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना करूं। मैं रोज़े महशर अपने अल्लाह पाक के सामने, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अपने शौहर के सामने सुरखरू हो जाऊं कि मैंने कोई नाइंसाफ़ी अपनी औलाद के साथ नहीं की। क्योंकि ये सबसे बड़ी हमारी, अगर हमने अपनी औलाद की हक तलफी कर ली ना, तो उससे बड़ा हमारा बड़ा कड़ा कोई भी हमारा जो है ना हिसाब किताब नहीं है। तो बाकी अल्लाह ताला आप पे भी रहमतों के दरवाज़े खोले, हम पे भी खोले। तो अच्छा, अगर बात करेंगे तो कमेंटों पे इतनी लंबी बात हो जाएगी। मैंने अपना जो नया चैनल है ना सबसे फिद्दू, उस पर मैंने काफ़ी लोगों का शुक्रिया अदा करना, बाकी बातें उधर करेंगे। तो मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, बस अल्लाह ताला हमारे आपके ईमान को कभी कोई ठेस ना पहुंचाए। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला कमाने वालों को ज़िंदगियाँ दे। कोई सारा ज़माना यूट्यूब से थोड़ा खा रहा है, जिन लोगों को पता ही कोई नहीं है। तो जी आपका कमेंट आया हुआ था घर बनाने आसान नहीं है, तो ना मतलब हम उस्मान या ताहिर आपी के बारे में जो आपने कमेंट किया है, तो मतलब पैसों से घर बनते हैं। मेरी जान बात वो है, मैं इसलिए मेरी जान कहती हूँ, मेरे साथ तमाम औरतें जुड़ी हुई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियाँ हैं, भांजियाँ भतीजियाँ हैं। जो कह देती आंटी, तो फिर मैं वो, मेरी अब भांजियाँ भी हैं, भतीजियाँ भी हैं, तो बेटियां भी हैं। तो इसलिए तो ये होता है, ये हमारा एक प्यार का अल्फाज होता है कि अब प्यार करना किसी को, अपने बच्चे को। तो बात ये है कि इन लोगों के लिए घर बनाने मुश्किल नहीं है, क्योंकि माशाअल्लाह से अल्लाह ताला बुरी नज़रों से इनको भी बचाए, आपको भी, हमें भी। सबसे बड़ा कुफर है हसद करना किसी से। अल्लाह ताला हमें इस कुफर से बचाए, इस शिरक से बचाए। जो किसके मुकद्दर में उसको उतना ही मिलना है। माँ के 5 बच्चे होते हैं, हर बंदे का मुख्तलिफ मुकद्दर होता है। तो बात ये है कि बात को समझा करें, हम कभी भी किसी के ना खिलाफ, ना किसी से जेलस, कुछ भी नहीं है। तो हर बंदा यहाँ डॉलरों के लिए आया, मैं या मेरी बेटी अलग नहीं डॉलरों के लिए आए। जिसको भी देख लो, जो आया है ना, अमीर है या गरीब है, वो डॉलरों के लिए ही आया। तो उनका ये है कि मतलब ज़मीन उनकी अपनी होती है और वो घर बना लेते हैं। जितना हमने सोचना है ना,
ہم لوگ گئے تھے ادھر فیز 4 میں گئے تھے رحمان گارڈن. یہ فیز 4 ہے, ہم سے تقریباً 20-22 منٹ کا سفر ہے, وہ بھی اگر آپ اپنی کار پہ جائیں تو. بالکل. اگر رکشوں پہ جائیں, رائڈ کروا کے جائیں تو وہ 700-800 روپیہ نا ایک سائڈ کا کرایہ ہے. بڑی خوبصورت وہاں بنی ہوئی تھی کالونی نا, سوسائٹی بڑی خوبصورت بنی, مطلب آگے چھوٹے چھوٹے باغ بھی بنے ہوئے ہیں, لان بھی چھوٹا سا. تو وہ نا 18 لاکھ سے شروع ہو رہی تھی وہاں نا. تو اب دیکھیں نا, بندہ 3 مرلے لے گیا 5 مرلے لے تو پہلے کتنا پیسہ ہو تو بندہ اتنی زمین خریدے, پھر جا کے کہیں سوچنا اور گھر بنانا. اس لیے شہر میں اور گاؤں کے لوگوں میں نا فرق ہے کہ ان کے چینل ماشاءاللہ سے چلے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا, مطلب اینٹیں لے کے سیمنٹ بجری وغیرہ منگوا کے تو چلو جی انہوں نے, ان کو زمینیں خریدنی نہیں پڑی. تو یہ باقی آپ دعا کہیں کریں, ان کا 50 لاکھ لگنا اور کہیں شہر والوں کا کروڑ 1.5 کروڑ لگنا, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ زمین ہی, میں کہتی ہوں مٹیریل بھی مہنگا ہے پر اس سے بہت زیادہ مہنگی زمین ہے. ہاں جی. تو باقی جی اللہ تعالیٰ طاہرہ باجی کو بھی بسنا نصیب فرمائے. تو جو عثمان کا بھی گھر بن رہا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر ماں باپ کو اپنے بچے کی خوشیاں نصیب فرمائے. تو فیاض اور ان کی امی جانو آئے ہوئے تھے کل, تو مجھے لگتا ہے ویڈیو جو لگ رہی ہیں وہ تو کل مجھے لگتا ہے واپس چلے گئے ہیں, جہاں وہ آ کے میں بھی سے سالن مانگ رہی تھی, یا پھر وہ آنے سے پہلے کی ویڈیو ہوگی, کیونکہ میں بھی سب سے اینڈ پہ ویڈیو لگاتی ہے. ایسی بات ہے نا, ہاں وہ پہلے کی ویڈیو ہے جہاں پھر وہ سالن لینے آئی ہے. تو وہ پورا جو آپ نے ہم نے آپ کے سامنے وہ ساری بات رکھی ہے. تو پھر وہ اس کے بعد آئے ہیں حمیرہ کے پاس, اور حمیرہ کے بعد گئے ہیں سمیرہ کے پاس. سمیرہ کے مجھے لگتا ہے 7 وہ رات رکے ہیں, ادھر مجھے لگتا ہے وہ دن رکے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا جاتے ہی چائے شائے پی ہے, پھر کھانا شانا کھایا. پھر مجھے لگتا ہے زیان کی شاید برتھ ڈے تھی, کیونکہ فیاض اور جان اور ان کی امی اور بھابھی بیٹھے ہوتے. تو فیاض کاٹ رہا تھا نا ساتھ بیٹھ کے نا کیک, اور بچے کو کھلا رہا تھا. تو سمیرہ بھی کافی زیادہ جی ایموشنل بھی ہو رہی تھی, خوش بھی ہو رہی تھی. اور نا اب دیکھیں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, ہم نے پنکھا بند کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے ایک تو موبائل اتنے قابل نہیں ہے کہ مطلب اس کی آواز اتنی اچھی آ جائے. پہلے بھی میری آڈینس کہتی ہے کہ آپ کی آواز اتنی زیادہ نہیں آتی, اب پنکھا چلائیں گے تو بالکل آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو پھر اگلا بندہ نا اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرتا, کہتے جب مجھے سمجھ ہی نہ تو فائدہ کہ میں نے بڑا کان کو لگا کے باتیں سننے کی کوشش کی, ساتھ میں پنکھا بھی نہیں کولر چل رہا تھا. تو مجھے کب آنے کی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری سمیرہ اتنا ایموشنل ہو کے کیوں بول رہی ہے یا کیا وہ کہنا چاہ رہی ہے, لیکن کوئی سمجھ نہیں آئی. آپ کو آئی ہو تو پلیز آپ مجھے بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تو ابھی یہ طاہر آپی کے گھر کا وزٹ نہیں ہوا, اللہ پاک خیر کرے جی. کس کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہیں میرے خیال میں نا, کہ پورے سارے خاندان کی لڑائی اگر چل رہی ہے نا تو وہ چل رہی ہے آسیہ اور جاوید کے ساتھ. کیونکہ اگر یہ طاہر آپی کے گھر نہیں نہ جاتے تو پھر سمجھے طاہر آپی اور جاوید ایک ہیں, تو اگر ادھر سے بھی ہو کے جاتے ہیں تو پھر اس ٹائم صرف انبن ہوئی ہے نا تو وہ آسیہ اور جاوید کے ساتھ ہوئی ہے. کیونکہ وہ جو ہے نا اپنی مہوش اور جو ہے اس کا میاں عباس, وہ دونوں سائڈ ہے. کیونکہ تیسرے بندے کو بیچ میں اگر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو صحیح بات ہے, وہ صحیح کردار ادا کر رہے ہیں. یا تو وہ صلح کروائیں, اگر وہ صلح نہیں کرا سکتے نا تو پھر صحیح ہے وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہے, کیونکہ ادھر بھائی ہے ادھر بھائی اور ماں باپ ہیں. تو اب اللہ پاک بہتر جانتا جی, جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہم لوگوں نے تو کیافے لگانے ہیں, تو باقی کیافے ہمارے غلط بھی ہو سکتے ہیں. ہم ریئیکشن اگر دے رہے ہیں تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے جو ہم بات کریں وہ 100% ہی درست ہو, کیونکہ ہم لوگوں نے یا کمنٹ دیکھنے ہوتے ہیں یا ان کو ان کے نہ کہتے ہیں نا رب قدرت ہوتے بندہ وسمو, کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پہچانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر وقت ہمارے کہتے ہیں نا موجود ہماری شرک سے بھی قریب ہے, کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ہمیں دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں نا آپے دانا آپے مینا ہر کم کردہ آپے تے کرنا باجو سب کچھ سندہ تکدہ پن نینو. یہ بڑا گہرا فکرہ ہے. تو کیونکہ آپ ہی سمجھدار, آپ سارا کچھ, اور کانوں کے بغیر وہ سنتا ہے, اور تکدہ بن نینو, اور آنکھوں کے بغیر وہ دیکھتا ہے. تو اس وجہ سے وہی بہتر سے بہترین جانتا بھی ہے اور کرنے والا بھی ہے. ہمارا ریئیکشن بھی غلط ہو سکتا ہے, کہ بیچ میں ہو سکتا ہے یہ کنٹروورسی صرف اپنے چینلز کے لیے پھیلائی گئی ہو, ہیں ایسی بات ہے. تو جی مجھے یہ اگر ریئیکشن چھوڑتے ہیں نا, یہ ریئیکشن چھوڑنے بھی نہیں دیتی. ہماری آڈینس کچھ تو پیار کرتی ہے اور کچھ لوگ پیار بھی نہیں کرتے. اور وہ مجھے ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ اب آ کے نا عظمیٰ پہ بات کرو, آپ کو منیر گالیاں دے گا. بھائی منیر مجھے کیوں گالیاں دے گا, وہ اچھا بچہ ہے, اس نے تو زاہد خان کو گالیاں نہیں دی, وہ مجھے کیوں گالیاں دے گا, کیونکہ میں نے آج تک کسی کو گالیاں دی نہیں.
तो जो गालियाँ देता है ना वो भी इतनी समझ ज़रूर रखता है कि इस बंदे को मैंने गालियाँ देनी है कि नहीं देनी। तो मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा लो भी, हालांकि कितने दिन हो गए हैं मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया हुआ है क्योंकि वो मेरे ये पास लोग ना ना किसी को जीने नहीं देते हाँ, किसी भी हाल में। वही ना, रिएक्शन छोड़ेंगे फिर भी ये नहीं जीने देंगे। अगर रिएक्शन में है फिर भी नहीं जीने दे रहा है, तो हर इंसान को ना अपने हिसाब से काम करने दें। कुछ लोग हैं, ज़्यादा तो हमें प्यार करने वाली ऑडियंस है हमारी, तो देखे ना वो चैनल, कोई कह रहा है जुज़मा की वजह से चैनल उड़ा दिया, पहले इरफान दा चैनल उड़ाओ ना, फिर पहले सब तो पहले तो शाहिद वीर दा उड़ाना चाहिए सी ना, जिन्हें आके सारा कुछ दसे आए थे, या फिर इरफान दा उड़ाओ, या फिर मतलब कि स्टार भाई साहब मुनीरा आपा दा उड़ाओ। मतलब रिएक्शन वालियां दा क्यों उड़ाना? रिएक्शन वालियां नूं ते कंटेंट मिलिया है जो वो हमारी एक गफलत सी, कोई बात नहीं है। कोई, अल्लाह ताला कहते हैं हर इंसान सीखते सीखता है। अब इंशाल्लाह ताला हमें समझ आ गई है ना कि लाइफ कैसे करनी है, और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। हमें तो पता था, हम तो वो जिस तरह वो एक मोड भी बनाते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो अब इंशाल्लाह ताला हमारे साथ बहनें जुड़ेंगी ना, वो हमें सारे काम बताएंगी, सिखाएंगी, क्योंकि हमने अपना वॉच टाइम पूरा करना है। ज़ाहिर है हमें भी ज़रूरत है, हमने चैनल बनाया तो खेलने तो नहीं ना आए, इधर अर्न करने ही आए हैं ना। तो बाकी अल्लाह ताला किसी के लिए बुरा ना चाहे। कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जब आपके मुकद्दर में वो चीज़ नहीं ना होती, फिर वो बहाने बनते हैं। अगर हमारे मुकद्दर में वो होता तो कभी कहीं जाता ही ना, 5 साल थे इधर ही था ना, है ना। हाँ जी। तो बाकी जी इंशाल्लाह ताला अगर रिएक्शन भी देंगे तो अच्छा ही देंगे, कोई गाली गलौज बदतमीजी नहीं होगी। तो मैंने कहा ज़रा मैं उनके कान साफ़ कर दूँ और थोड़ा जहा ना हाइड्रोजन पाओ, तो कान आपे साफ़ हो जाएंगे। तो मनीरा मैंने कभी भी गाला नहीं कटेगा, क्योंकि मैं मनीरा में कभी गाला कटिया ही नहीं भी। मैंने कभी उज़मा को भी नहीं गाली दी, मैंने किसी को भी नहीं दी। तो जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना डेरो डेर ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, याद अल्लाह हाफ़िज़।